Le chemin des lettres de la quatrième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1. Aujourd'hui, nous avons la lecture 2, la Fantasia, dans la page 15. Donc, on passe à la page numéro 5. Donc, la leçon d'aujourd'hui est une lecture d'un texte sous-titre La Fantasia. Donc, on va commencer tout d'abord par répondre aux questions j'observe avant de lire le texte et de répondre aux questions je comprends. Donc, la première question dont j'observe que représente l'image. Donc, غادي نشوفوا l'image شنو كتمثل لنا هاد l'image. Donc, cette image, donc, il représente la fantasia des chevaux. Donc, il y a des chevaux. كاين هنايا يعني فرسان. لا فانتازيا دي شوفو اللي هو يعتبر مهرجان يعني c'est un festival marocain. Donc on va dire donc la première question, l'image représente la fantasia des chevaux. Ou bien festival donc ou bien festival, un festival mihrajan, un festival. La deuxième question, quel est le titre du texte? يعني شنو هو العنوان ديال التكست؟ العنوان ديال التكست c'est la fantasia. Donc le titre, deuxièmement, le titre du texte, la fantasia. Donc la question 3, que signifie le mot fantasia à ton avis? إذا ماذا يعني بالنسبة لك هذا لو مو فانتازيا؟ شنو كيعني بالنسبة لك في نظرك؟ à ton avis, c'est-à-dire في نظرك انت شنو كيعني؟ Donc pour moi c'est une course. Donc c'est une course ديال les chevaux. Donc le mot fantasia signifie la course des chevaux. يعني سباق سباق الخيول, la course de chevaux. Donc ou bien un festival de chevaux, un festival مهرجان الخيول, festival de chevaux, comme vous voulez. Donc la quatrième question, السؤال الرابع. Donc quel terme utilise-t-on au Maroc pour la désigner؟ يعني شنو هو الكلمة اللي كنلقبوا بها هذا لا فانتازيا, كنسميوها كنقولوا ليها دونك كنقولوا ليها لا تبوريدا, مهرجان تبوريدا. Donc le terme avec lequel ou bien qui désigne la fantasia et la tsabourida et la tsabourida. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne la question. D'abord on va lire le texte. Le texte أنا عندي راه déjà مكتوب هنايا, il est traduit en arabe pour simplifier un petit peu les choses. Donc la fantasia, يعني la fantasia هي الفانتازيا, la fantasia ou la تبوريدا. donc إما كنقولوا الفانتازيا حنايا في المغرب
الشائع عندنا كنقولوا التبوريدة est un art équestre traditionnel يعني هو واحد الفن تقليدي للفروسية أو للفروسية التقليدية. donc très pratiqué au milieu rural c'est-à-dire أنه يمارس على نطاق واسع يعني كيتمارس بزاف في المناطق الريفية دونك ماشي الحضارية. pour célébrer les fêtes nationales et religieuses يعني باش كنحتفلوا بالأعياد الوطنية والدينية. فاش كتجي شي عيد وطني ولا ديني كيتم الاحتفال في بعض الأماكن المغربية والمناطق بهذا المهرجان هذا. دونك également appelé jeu de la poudre وكيتسمى أيضا واحد لعبة البارود حيت دابا يعني البندقية كيكون فيها البارود وكيتيريو بالبارود هذا اسم من الأسماء اللي كيتسمى بها هاد الفانتازيا. Donc cette tradition consiste à simuler un assaut militaire de cavalerie يعني هذا التقليد يتكون من محاكاة هجوم عسكري من قبل الفرسان يعني بحال يعني يشبه يعني هو واحد لا سيميلاسيون يعني بحال واحد الحرب ولا بحال واحد يعني في الحرب كيتم الهجوم على العدو دونك هذا داك الانطلاقه ديال الفرسان تشبه والغبره كطير اتسيتيرا. دونك سي كورس بغيف فون كونكورير دي شوفو. اذا هاد السباقات القصيره هي سباقات قصيره واحد العدد من الامتار مثلا واحد 400 متر ولا 500 ولا جو سي با بالضبط ولكن بحال هكا. دونك حيت هي سباقات قصيره ماشي طويله بزاف فون كونكورير يعني كيتم التنافس ديال لي شوفو كل واحد دابا كيدرب لو شوفال ديالو يعني الخيل ديالو وكيتم التنافس شكون اللي يسبق. هاد لي شوفو كيكونوا عندهم اللحيه يعني حنا كنقولوا لا بارب بورتون ان ارناشمون داباغا ستادير يعني هاد تري كولوري يعني واحد الحزام ملون للغاية. هادشي كيكون يعني على الخيل. Le but de l'épreuve est de terminer la course en tirant un coup de fusil en air يعني الهدف من هذا الاختبار هذا ولا هذا السباق هو إطلاق الرصاص يعني إطلاق الرصاص من البندقية في الهواء في آخر المطاف ديال السباق كيتم إطلاق الرصاص. إذن هذا كل ما يتعلق بالنسبة لهذا التكست. Maintenant on passe pour répondre aux questions. Je comprends. Donc je comprends la première question. Où la fantasia est-elle pratiquée يعني أين تم فين يعني أين تمارس هاد لا فانتازيا فين كتم لا براتيك نتاعها. دونك هاد لا فانتازيا سو براتيك او ميليو رورال دونك برومييرمون يعني في الأوساط الريفية. دونك لا فانتازيا se pratique au milieu. دونك غادي نهضروا بالجمع غيرو au milieu غيرو ستادير في الأوساط اللي هي ليست حضارية يعني ريفية. La question suivante, à quelle occasion les spectacles de fantasia sont-ils organisés? Cite quelques exemples. يعني بمناسبة اياش كيتنظموا هذا النوع ديال المهرجانات ديال لا فانتازيا. دونك احنا قلنا في لو تكست بمناسبة les fêtes nationales et religieuses. يعني إذن ils s'organisent. Donc c'est qu'est-ce qu'on va dire? Donc la fantasia est organisée à l'occasion
des fêtes nationales et religieuses. Nationales, الأعياد الوطنية والدينية. Nationales et religieuses. Donc la question كاينة هنايا واحد cite quelques exemples. يعني مثلا بمناسبة لا فيت دي ترون، يعني عيد العرش مثلا، لا فيت دي ترون. وكذلك مثلا المواسم. المواسم دابا كل مدينة كتلقى فيها واحد الموسم معين. دونك لا troisième question quel autre nom donne-t-on à la fantaisie. شكون هو الاسم الآخر ديال لا فانتازيا؟ دونك سي لا تبوريدا comme nous avons ولا لو جو دو بودر. دونك on va donc هنايا هذا جاوبنا عليه j'observe. دابا on va dire le jeu de poudre. donc le jeu de poudre يعني البارود entre parenthèses لو جو ديال البارود، بحيث كما قلنا في لافان كيتم الاطلاق ديال البارود. quelle race de chevaux fait-on concourir؟ يعني اش من نوع ولا اش من عرق من الخيول اللي كيتم المنافسه نتاعها. دونك في النص كاين عندنا les cheveux barbes. les chevaux pardon. donc les chevaux barbes. هاد النوع ديال les chevaux. la question 5 comment cette course se termine-t-elle؟ كيفاش كتنتهي لا كورس؟ كيفاش كينتهي السباق؟ Donc, en tirant, la course se termine en tirant un coup de fusil en air. Donc, la course, يعني كينتهي بإطلاق الرصاص. Donc, la course se termine en tirant un coup de fusil. Un coup de fusil en air. في الهواء. Donc voilà. Donc هنايا بقاو لينا des questions pour réagir. هنايا كاين chaque élève pour répondre comme il veut. هنايا كتعطي له l'avis ديالك، كتعطي الرأي ديالك. aimes-tu assister à des spectacles de fantasia؟ donc هنايا يمكن تقول oui puisque c'est très attirant, c'est donc très intéressant. Et bien sûr, j'aime la concurrence des chevaux. Donc, la deuxième question, quelle place occupe le cheval dans la culture marocaine? Donc, bien sûr, le Maroc, il donne une importance aux chevaux, surtout car ceci est lié à l'histoire. l'histoire des cavaliers berbères. Donc, et bien sûr, et il est associé, les chevaux sont associés aux cérémonies, aux fêtes, au mariage, et au moussem. Donc la troisième question, cherche les races de chevaux les plus répandues au Maroc. Donc les races des chevaux. Donc les chevaux arabes. ثم عندنا selle, les chevaux de selle ou le cheval sorek.
etc. Donc, il y en a d'autres chevaux internationaux, le pur sang, le frison, etc. Donc, il y en a beaucoup de races, أنواع ديال les chevaux. Voilà, c'est la fin de la séance concernant la lecture numéro 2 de l'unité didactique 1, lecture de la Fantasia.